हरिः ॐ वाजश्च मे परासावश्च मे परायातिश्च मे परासीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वारश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्तां ओजश्च मे साहश्च आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थीनि च मे पारुगुंखि च मे शरीराणि च आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्तां। पुनः एक बार श्रवण करें। हरिः ॐ वाजश्च मे परासावश्च मे परायातिश्च मे परासीतिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वारश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्तां ओजश्च मे साश्च आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थीनि च मे पारुगुंखि च मे शरीराणि च आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्तां ज्येष्ठ्यं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे म्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्राथिमा च मे वरेखिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जानिख्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्तां रेतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नामितरं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्तां। पुनः एक बार श्रवण करें। ज्येष्ठ्यं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे म्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वरेखिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिख्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्तां ऋतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घा
युतवं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्तां जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे माहश्च मे संविच्च मे जात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां शञ्च मे मायश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमानसश्च मे भागश्च मे द्रविडं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां ऊर्क्ष मे शून्यता च मे पायश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे क्रेखिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिदयं च मे यज्ञेन कल्पन्तां रायश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे क्षितं च मे नं च मे क्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्तां। पुनः एक बार श्रवण करें। जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्यात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां शञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भागश्च मे द्रविडं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां ऊर्क्ष मे शून्यता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृखिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिदयं च मे यज्ञेन कल्पन्तां रयश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे क्षितं च मे नं च मे क्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथियं च म अरिद्धं च म अरिद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मातिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां व्रीहायश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वानस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे सीसं च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्तां। पुनः एक बार श्रवण करें। वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथियं च म अरिद्धं च म अरिद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मातिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे
वानस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे सीसञ्च मे त्रपुच मे दज्येन कल्पन्ताम् अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओखाधायश्च मे कृष्टपचियाश्च मे कृष्टपचियाश्च मे ग्राम्याश्च मे पाशव आरण्याश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वासु च मे वासातिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिया च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे साविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूखा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे मारुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। पुनः एक बार श्रवण करें। अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओखाधयश्च मे कृष्टपचियाश्च मे कृष्टपचियाश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वासु च मे वासातिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिया च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे साविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूखा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे मारुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे दीपतिश्च म उपाग्निश्च मे अन्तर्जामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् आग्रायणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मारुतवतीयाश्च मे निःकेवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। पुनः एक बार श्रवण करें। पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे
दिशश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्गुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धीपतिश्च म उपागुंसुश्च मे अन्तर्जामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मंथी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निःकेवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् श्रुचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मे धिखवणे च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बरेश्च मे वभृथश्च मे स्वागाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे अङ्गुलायाः शक्वरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् व्रतञ्च म ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे ऊर्ध्वष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। पुनः एक बार श्रवण करें। श्रुचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मे धिखवणे च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे वभृथश्च मे स्वागाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे अङ्गुलायाः शक्वरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् व्रतञ्च म ऋतवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे ऊर्ध्वष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च म त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। पुनः एक बार श्रवण करें। एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च
विगुंशतिश्च मे त्रयो विगुंशतिश्च मे त्रयो विगुंशतिश्च मे पंच विगुंशतिश्च मे पंच विगुंशतिश्च मे सप्त विगुंशतिश्च मे सप्त विगुंशतिश्च मे नव विगुंशतिश्च मे नव विगुंशतिश्च मे एक त्रिगुंशतिश्च मे एक त्रिगुंशतिश्च मे त्रयस्त्रिगुंशतिश्च मे दज्येन कल्पन्ताम् चतस्रश्च मे ष्टौ च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे विगुंशतिश्च मे विगुंशतिश्च मे चतुर्विगुंशतिश्च मे चतुर्विगुंशतिश्च मे ष्टाविगुंशतिश्च मे ष्टाविगुंशतिश्च मे द्वात्रिगुंशतिश्च मे द्वात्रिगुंशतिश्च मे षट्त्रिगुंशतिश्च मे षट्त्रिगुंशतिश्च मे चत्वारिगुंशतिश्च मे चत्वारिगुंशतिश्च मे चतुश्चत्वारिगुंशतिश्च मे चतुश्चत्वारिगुंशतिश्च मे ष्टाचत्वारिगुंशतिश्च मे दज्येन कल्पन्ताम् त्र्याविश्च मे त्र्याविश्च मे द्वितीयावाट् च मे द्वितीयौहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चाविश्च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्जावाट् च मे तुर्जौहि च मे जज्येन कल्पन्ताम्। पुनः एक बार श्रवण करें। चतस्रश्च मे ष्टौ च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे विगुंशतिश्च मे विगुंशतिश्च मे चतुर्विगुंशतिश्च मे चतुर्विगुंशतिश्च मे ष्टाविगुंशतिश्च मे ष्टाविगुंशतिश्च मे द्वात्रिगुंशतिश्च मे द्वात्रिगुंशतिश्च मे षट्त्रिगुंशतिश्च मे षट्त्रिगुंशतिश्च मे चत्वारिगुंशतिश्च मे चत्वारिगुंशतिश्च मे चतुश्चत्वारिगुंशतिश्च मे चतुश्चत्वारिगुंशतिश्च मे ष्टाचत्वारिगुंशतिश्च मे जज्येन कल्पन्ताम्। त्र्याविश्च मे त्र्याविश्च मे द्वितीयावाट् च मे द्वितीयौहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चाविश्च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्जावाट् च मे तुर्जौहि च मे जज्येन कल्पन्ताम्। पष्ठावाट् च मे पष्ठौहि च म उक्षा च मे वशा च म रेखावश्च मे वेहच्च मे नडुवंश्च मे धेनुश्च मे दज्येन कल्पन्ताम्। वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा बीजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा हर्पतये स्वाहा हे मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनगुंशिनाय स्वाहा विनगुंशिन आन्त्या यानाय स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा धीपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इयन्ते राण्मित्राय जन्तासि जमन ऊर्जे तुवा वृष्ट्यै तुवा प्रजानां तुवा धीपतियाय। पुनः एक बार श्रवण करें। पष्ठावाट् च मे पष्ठौहि च म उक्षा च मे वशा च म रेखावश्च मे वेहच्च मे नडुवंश्च मे धेनुश्च मे जज्येन कल्पन्ताम्। वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा हर्पतये स्वाहा हे मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनगुंशिनाय स्वाहा विनगुंशिन आन्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इयन्ते राण्मित्राय जन्तासि जमन ऊर्जे त्वा वृष्ट्यै त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय।
आयुर्जज्येन कल्पतां प्राणो जज्येन कल्पतां चक्षुर्जज्येन कल्पता गुसरोत्तरं जज्येन कल्पतां वाग्जज्येन कल्पतां मनो जज्येन कल्पतामात्मा जज्येन कल्पतां ब्रह्मा जज्येन कल्पतां ज्योतिर्जज्येन कल्पता गुसवर्जज्येन कल्पतां पृष्ठं जज्येन कल्पतां जज्यो जज्येन कल्पतां स्तोमश्च जाजुश्च रक्षसाम च बृहच्च रथं तरञ्च स्वर्देवा आगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूमव्येट स्वाहा। पुनः एक बार श्रवण करें। आयुर्जज्येन कल्पतां प्राणो जज्येन कल्पतां चक्षुर्जज्येन कल्पता गुसरोत्तरं जज्येन कल्पतां वाग्जज्येन कल्पतां मनो जज्येन कल्पतामात्मा जज्येन कल्पतां ब्रह्मा जज्येन कल्पतां ज्योतिर्जज्येन कल्पता गुसवर्जज्येन कल्पतां पृष्ठं जज्येन कल्पतां जज्यो जज्येन कल्पतां स्तोमश्च जाजुश्च रक्षसाम च बृहच्च रथं तरञ्च स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूमव्येट स्वाहा। इति अष्टमः।